jungle. Audio jungle. যেমন তিনজন আদিবাসী বীর হো নোয়া সেরেং তালাতে সিধু কানু বীর বীরসে তাকিন শ্রদ্ধালে মাতিন জানা দেবন তিঙ্গুন আদিবাসী বীর হো দেবন তিঙ্গুন আদিবাসী বীর দেবন তিঙ্গুন আদিবাসী বীর হো দেবন তিঙ্গুন আদিবাসী বীর মারাঙা গুরু জয় মেলাব মিধারতে তারামাব মারাঙা গুরু জয় মেলাব মিধারতে তারামাব মায়েরিয়া লেগে থাকে আবন দুঃখ তামাবনে গেলি দেবনতি গুণ আদিবাসী বীর দেবনতি গুণ আদিবাসী বীর দেবনতি গুণ আদিবাসী বীর ধর্ম পেরে জাগিলাতে ধর্ম পেরে জীবিয়াতে ধর্ম পেরে জাগিলাতে ধর্ম পেরে জীবিয়াতে এত মনে আদি দেবনতি গুণ আদিবাসী বীর দেবনতি গুণ আদিবাসী বীর দেবনতি গুণ আদিবাসী বীর ধর্ম আকিল কিসের জাতি দুনিয়ার সংগতি ধর্ম আকিল কিসের জাতি দুনিয়ার সংগতি চির কহিল বীর দেবনতি গুণ আদিবাসী বীর দেবনতি গুণ আদিবাসী বীর দেবনতি গুণ আদিবাসী বীর চাঁদনু তুমি মাবন জারি মাতাওয়া বনাই চাঁদনু তুমি মাবন জারি আতাওয়া বনাই দয়া যত মিশাতে হিলো আবন জয়জি দেবনতি গুণ আদিবাসী বীর 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 जोहार सनम दिसम न्यूज को आसो सनम को नपाय रे मेना अकतिया और नवा न्यूज चैनल को नेल इदिए किया तेहें तो हुल माहा रे बन बड़ा गया सिदु कान्हू चांद भैरव फुलो झानो आयमा नौकान हुलगरिया को ताहे कना उनको आते उन दुखन को लड़ाईला 1855 साल रे नौकान अक्तो रे नय बन नेले गया नवा पलक जहां मेना सिदु कान्हू डहार नोडे हेज हुई कना कोलकाता रना या सिदु कान्हू डहार रे धर्मतला रे जहां मेना नय बन नेले गया नवा दो सिदु कान्हू डहार कना विदुभूषण बाबू अब देखाबिन नवा दो सिदु कान्हू डहार कना तेहें 30 जून এটা 2025 नौकान अक्तो रे नोडे तेहें ना हुल माहा माना कना उनकान अक्तो रे नुकु को हेज अकाना को सेटर अकाना को नुकु बक्ता को ताहे कना नुकु जेनेलिया को ताहे कना नुकु तिरले को आयमा को हेज सेटर अकान ताहेन एनखान मानतन नितो गंके एसे कारनी पश्चिम बांग्ला एसे कारनी जीएस जनरल सेक्रेटरी उनी मिद बार कथा बन कुलिया एनखान मा एनखान जोहार गंके जोहार जोहार एनखान तेहें नवा जे पालावेना नय 1983 साले खन नोडे पालाव कना मेनखान नोडेना स्थिति नोडे अड़ी खराब गया मेनखान नय बछरी नोडे नौका गे हिजु हुआ नौका गे नेलगोआ नवा फलक गे तहन कना आर चेन हो नवा साथे चेन हो बांग हुयुगो कना बछर गे नवा आश्वासन एमोग कना
जे करा होचोयाबन सिदु कानु तिकना मुठन बन करा होचोया मेनखान नितो धबी नवा दबी बांग पालाव आकना आरो नोंका गे आयमा जिनिस को मेना मेनखान अबिन नवा रे चेक बिन मेना আসল কথা তো হুয়ুক কানা তো 2011 রে যখন সরকারে পাল্টায় না পনক সরকার ইনে পরে খন আদো নোয়া ডাহার রে তো সরকারি প্রোগ্রাম তো বাং হুয়ুক কানা চিরা সে লাহা দো নোয়া ডাহার রেগে সরকার পাহাটা খন মেটাং প্যান্ডেল को तैयार ताहे और आदि सांगे सांतार हर नड़े मिছিল काते को हिजुक कान ताहे सिदु कानु इदी काते गाखुरिये को नड़े उनकुआ लड़ाई इदी काते गालच को दहय ताहे आदिवासी उन्नयन दफ्तर मंत्री को हको हिजुक कान ताहे मेनखान 2011 तायम नवा सरकार हेज काते चेदा जना खाय नडे दो आदो अनुष्ठान बाय करावेदा आदो नय जे 1983 साल रे उन वक्त जहां मंत्री ताहे करे सोमनाथ मांडी उनीगे नवा मेटांग धीरी बी तले ताहे आय सिदु कानुआ फुल उहरते आदो नोंडे मुठेन तैयार ना कथा तो ताहे कान गया मेनखान उनी सरकार हो दिन गे नेनांदाते ओना मुठेन दो बाय तैयार ले गया तायम ते नुई सरकार हेज तायम आले आमदा हरगे नवा सरकार रेन एमएलए को सा पिले दुरुप न्यापाम लेना कथा को एमाल ले ताहे 2021-22 रे जे नेस दो आबो बन तैयार गया मेनखान नेस हो ओना बांग तैयार लेना नुन सेरमा हुएन देहो तो आले दो कुरुमुटु रेगे मेना लिया जे नवा सिदु कानु डाहार रेगे जाते सिदु कानुआ मुठेन नडे जाते सरकारे बिदमा सावते तिने गान साइन बोर्ड मेना नवा सिदु कानु डाहार एलाका रे ओंडे ऑफिस कोरेना ठिकाना रे सिदु कानु डाहार कथा को ओलामा नवा दो आले ले खोज कना आदो नवा करते आले नवा इदी कते आरो लड़ाई साब राकाब नाले कुरुमुटुइदा चिदा से पश्चिम बांगला पनत सेमलेट सांतार को एदे रुखे रे जहां जहां को आंदोलन कदा साथे एटा एटा गाती गावता जहां नवा मेना को तबना नोडे सिदु कानु फुल ओना उहेर गावता को मेना कोआ तारपरे आर आयमा अब सांतार गावता मेना उनको तो को छुटेउ कना मेनखान जतो हरगे आपन आबिन को छुटेउ कना एकाल मिट साथे मेटांग छाता उमुल रे हेज कते उनकान लड़ाई तो बांको दाड़िया ताबन कान हटेज तेगे जानी सरकार नवा दो बाय मेद लुतुरा कना ओनाते आले ले मेनेदा कालम दो होयतो नवाले दाड़िया जनगण ना खाइले मिट छनले आगु कोरोना में ताले कुरुमुटुइदा दिन कालम हो नोंका गे मेन लेना दिन कालम हो अडी जुर ते मेन लेना मेनखान सरकार ठेन के लेका स्टेप बन हताव का बबन हताव का ओना दो आपे गे पे लई दड़ेया बा अब दो चिठी चापाती ऑल हुई कना मीटिंग हुई कना आदि धाव तेगे निये धाव होना खाय नवा लिया ले थाई को जून चांदो रेगे को मीटिंगा सानाम सांतार साहब एवं यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन साहब न्यापाम ना कथा ओने टीएसी रे तांग मेंबर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल नि जहां मेंबर दुलाल मुर्मू गोमके साहब इ निजे के फोन ते हुन गालमारा ले ताहेया आदो उनी होय लेदा हे ठीक चले न्यापामा आदो निराहा ले कुरुमुटुइदा जे नय जे नुन दिन धरे बांग हुयुक कना चेदा बांग हुयुक कना नेस जाते ओना तांग केदे सिंग आर होले गालमारावा जे सामांग रे भोट हिजुक लागिदो कना तो सामांग रे जहां भोट हिजुक कना 2026 ओना मारांग रे जाते सरकार नय तैयार मा ओना लागिद आलेले कुरुमुटुइ गया कारण सरकार दिन गेल करिया अब अभिज्ञता मेमेन कना चिकता आम बुलो कते दहो कमाय ओना गे आकोआ क्रेडिट ओनाते आबुआ सानाम लेकान एदे नितो आयमा गोटांग एटकेटोरे सेटेर कना तो चाकरी बाकरी रे नेलो कना केजुएल को संभाट कोते आबुआ एसटी बाखरा जाबा कना पाहिल जेमन सिदु कानु आमल रे हासा को एजे बना नितो दो चाकरी को एजे बना ओनकान आयमा गोटांग एटकेटोरे हिजुक कान होतेते आबो दो लड़ाई रे होके बन हरबरो कना कारण आबो दो राजनीतिक दल दबन बांग कना आबो दो राजनीतिक संस्था तो आबुआ दो मिटांग दाड़ी दो लेखा सुमुंग दाड़ी कान ताबोना ओना हतेते आदो आबो दो लड़ाई रे के दबन तायम कान गया मेनखान नवा जनगणा दाबी कना देखा जाक सरकारा चेतना आबन आगु दाड़िया से बांग ओना आस रे मेना लिया आले चेष्टा दा नोडे सिदु कानुआ मुठेन मन तैयारा और सिदु कानु नितुम ते नो डाहार ना नितु ते तमारांग सरकारी फलक जाते मेटालाते तैयार माटा जाया को जेमन को तैयारा ओना हा आले चेष्टा दा ओना के माले मिटांग कुरुमुटु अच्छा दीदी आम कटी कुली मिया नो जे नो सिदु कानु डाहार रे नोडे जे हुयुक कना सिदु कानु हुल महा बचरी गे नोडे नो नोंका अवस्था नेल कते आम केदम लया अबो चेत अभाव मेना ताबो आबो लहा आमा अपुरुम लई
ᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱚᱠᱩᱱᱛᱚᱞᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱵᱟᱨᱚ ᱥᱚᱯᱛᱚᱱ ᱱᱚᱰᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱞᱚᱛ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱩᱠ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱩᱠ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱥᱮᱨᱢᱟ ধরে ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟᱹᱧ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱞᱟᱣᱟ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱥᱮᱨᱢᱟ ধরে ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱟᱱᱮ 83 ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ nongka ge mena mane chedka nyel kada onka ge mena ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱰᱮᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ 89 ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱚᱱᱛᱚᱛᱚ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱢᱟ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱚᱱᱛᱚᱛᱚ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱤ ᱡᱮᱴᱩᱠᱩ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱟᱨᱟᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱱᱛᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱨᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮᱛᱚ ᱮᱠᱞᱟ ᱮᱠᱞᱟ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱛᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟन ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱩᱯᱟᱹᱭᱟ ᱱᱚᱰᱮ যে সংগঠন তালা থেকে তারপরে কি লেকার কো হিজুᱜᱼᱟ নডে আবো তো সংগঠন তালা থেকে হহো আকো হুয়ুগᱼᱟ আর সংগঠন তালা থেকে আবো কিছু কালেকশন কাতে কি সরকার যদি বাই করাওয়া মুঠোন তো সরকার পাহটা কোন খোঁজক কানা কিন্তু আবো যাহা অনুষ্ঠান বন আয়োজনা ওনা তো আবো কালেকশন খনাক গে এখন করাও লেখান ভাবিও তবে কি ঠিকঠাক সহি হুয়ুগᱼᱟ ইনি মনে হয় কারণ আবো নয় যে আবো জুমিদᱚᱜ হুয়ুᱜᱼᱟ আবো হিজুᱜ হুয়ুᱜᱼᱟ নৌকা যত হর লাহা হুয়ুᱜᱼᱟ বাখান নয় যে ছুটি ছাটা দাবি হুয়ুᱜ কানা নয়া ন্যাশনালাইজ আবন এখান ওনা হᱚᱸ বাবন ᱧᱟᱢᱟ স্টেট রে যত হর ছুটি কো ᱧᱟᱢ ᱢᱟ সিধু কানু হুল ᱧᱩᱛᱩᱢ তে ওনা হᱚᱸ বাবন ᱧᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ওনা ওনকা আবো জুমিদ পাং পাইলেন কান ᱫᱚ ছুটি ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮᱢᱟ নডে রেগাও রেগাও হর হিজুᱜ হুয়ুᱜᱼᱟ দমেল দমেল তবে নাং দমেল দমেল হর মানवा को হিজুᱜ হুয়ুᱜᱼᱟ নডে ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱚᱜᱽᱱᱟᱰᱤ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱵᱩᱨᱫᱟ ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟᱜᱤᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱜᱮ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱜᱮ ᱫᱷᱚᱱ এখন ওনা ধন আবো সামটাও হুᱭᱩᱜ তাবনা কারণ নড়ে নঙ্কা কানা আবরেন হর ওকাটা আতে যে লাহা কো আন্দোলনা হনা বাং কো ঠিক দাঁড়িয়া তাবন কারণ নোয়া ইয়া দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতা খনি নিয়েল এটা আদো ওনা খাতির থেকে যত সংগঠন মিট কাতে লড়াই রেনা মেটা লাক্তি নড়ে হুᱭᱩᱜ কানা আলে খুব তাড়াতাড়ি গে নয় অধিবেশন চালাক কানা বিধানসভা রে নিয়ে তালা রেগে নড়ে এমএলএ কো সাথে ᱧᱟᱯᱟᱢ লাহা তারপরে গে সিএম সাহ ᱧᱟᱯᱟᱢ হুᱭᱩᱜᱼᱟ দরকার রেদো মারাং হুসেই হর নড়ে আগু থেকে হুᱭᱩᱜᱼᱟ এবং ওনাতে চেষ্টায়দা কালম দো নডে গে 30 জুন রে মেটাং হুলসেই জমেলা গে আগু হুᱭᱩᱜᱼᱟ নোয়া 30 জুন মানাও ᱧᱩᱛᱩᱢ তে এবং নডে 30 জুন যাতে গ্যাজেটেড হলিডে লেকাতে সরকারের ঘোষণা এমা আন্ডার এনআই অ্যাক্ট নোয়া আলেলে খোঁজ কানা চেদা সে এনআই অ্যাক্ট বেগর দো যত হর ছুটি বাকো এমা কোয়া আদো হোনা কো আবো বাবন দাবি লিখান দো বাই গানোয়া সাউতে আলে আদি মারাং লে দাবি কেদা কেন্দ্র সরকার টেন হো 2022 রে এবং 2023 রে রাষ্ট্রপতি সাহেব যখন ᱧᱟᱯᱟᱢ দেনা অডেলে লেইলদা সারা ভারতবর্ষ না স্কুল এবং কলেজ না ইতিহাস না সিলেবাস রে সিধু কানুয়া হুল যাতে সিলেবাস রে মানে অন্তর্ভুক্ত মা নোয়া রাষ্ট্রপতি মেমোরেন্ডাম হলে এম কাদা মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স টেন হয় এম হুই কানা এবং মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স টেন হয় এম হুই কানা লড়াই ᱫᱚ ᱠᱟᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱚᱞᱳ ᱟᱯ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ভারত দিশম রে ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ আদিবাসী ᱠᱚᱫᱚ দিশম ফুরগᱟᱹᱞ ᱠᱟᱛᱮ 78 বছর হুই কাতে ᱨᱮᱦᱚᱸ আবহাওয়া সানাম লেকান যাহা নাগরিক অধিকার কো মেনেদা ওনা কিন্তু আউরি বন ᱧᱟᱢᱟ কাজে ওনা তো আঞ্জম আকার গেতা বনা ধর্ম না কোড আউরি বন ᱧᱟমা যতক্ষণ মারি মানি হুই কাতে এখন আবো আউরি বন ᱧামা সানাম লেকান চাকরি রে আবো রিজার্ভেশন নয় যে নিতো রিজার্ভেশন আবো বন ᱧাম দা আর্টিকেল 335 লেকাতে ওনা হকো উঠেও গিরি লাগি কারণ ইউসিসি কো আগুল খান ওনা 342 को অচগা যাহা আর্টিকেল 342 লেকাতে সান্তার দো আদিবাসী কানা বন ওনা এইদের চাবা তাবনা 325 ধারা লেকাতে যাহা চাকরি করে বাখরা বন ᱧᱟᱢ দা ওনা চাবা তারপরে 330 331 ধারা লেকাতে বিধানসভা লোকসভা রে যাহা আবো তিঙ্গুন রেনা অধিকার বন ᱧাম দা আদিবাসী লেকাতে ওনা এইদের চাবা তাবনা তারপরে এসসি এসটি প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট 1989 ওনা হো চাবা হো নঙ্কানা সানাম লেকান জিনিস বইবে চাবা কান তাবনা আর আর্টিকেল 42 যাহা দাঁড়িতে সান্তাড়ি মিডিয়াম তে সান্তাড়ি বন পড়া কানা হ্যাঁ অলচিকিতে ওনা কো বইবে চাবা যদি তেহেন ইউসিসি বাবন ইয়ে দাঁড়িয়ে আটক দাঁড়িয়ে ওনা হাতে মিটটাং লড়াই সাও আর মিটটাং লড়াই জপড়া কানা ওনা কারণ থেকে চেদ আবো বন গেলেদা যে সান্তার সে আদিবাসী কোয়া মিটটাং লড়াই দো আদি জটিল ইদি কানা আর সান্তার গে নডে লিড রে হেজ হুই তাকোয়া সান্তার যদি বাকো লাহা এটা আদিবাসী বাকো লাহা দাঁড়িয়ে